bebas ora mangkat iki ana sing mangkat. Dulu kok kare Tris. Gede bae. Gede. Salam. Juga kayak gitu wis. Wih, Tris. Terjang kayak bagus. Sebar di koran di saran igol ya ngomong ya. Monggo. Kayak kan tamu bak ngarepe. Kayak gede ngarepe. Sia. Wih. Ngarepe meneh. Sia. Oh, ini cari enggak belum bajunya. Mundur meneh, Riz. Ayo sok coba gede, mau maju tekan ngarep. Dia meneh, Riz. Kayak badannya. Oh. Pulau kono ya kan. Kayak gak spesial kan kan kan. Sapat yang mbak Aku ulun kayak ora gede gede bablas. Apa meneh? Kayak pirata kok. roto. Stok ini roto. Gede ngarepe lho. Ah balik meneh mundur malah kae. Ih. Ngomong telu kae sama begane koprot. Asik ya. Itu orang tua lu. Kok kampret itu sarana telu yo. Kampung ya. Aku balik sih. Orang dorong. Kurang ngarepe gede. Kira makat meneh ya. Satu ya budak tuh ya. Linglung. Paris Riz. Balik panas Riz. Jadi ruyo kok. Ayo kalaya kono 12 mulo pojok. Kayak belum bebas kan malahan. Api rata. Nah, ya kayak gitu kono bae. Disune. Sia, kan rapati gede banget. Ta iso. Karena gede bae kene. Enggak. Kasih anu tarot. Oh. 12 kan. Menurutnya. Ini juga pengalaman laut melaut. Studio kan
Ya Adel rek mangkat. Angel Umi nyongkot jagoke. Udah. Pepe karang mana? Panas. Gitu. Lah si cini orang diri.